Okay, so wala may gibililoan. So, Darile versus Ateneo, wala po Ateneo. So, okay, Donovan United versus Darile sa Beachford. Okay, ang bracket team, magpapalunogin gapon sila, kaya tuloy na ka-team. Wala kang message, di ba? Pitchfork one. Donovan versus Marine. Dito ka mo. So, pitch number 2. Lapu-Lapu versus Ateneo. Lapod. So, Real Galaxy A versus Marine. Let's go! So, 5 minutes sa Real Galaxy A. Okay din. Pitch 4. Donovan United versus Manila. Get inside now, pitch number 4. Sayang to eh. Pitch number 4, Donovan United versus Manila. Tara. Legend striker kami sa legend striker coach sa Pindi. Sa legend striker. Coach, legend striker. Coach, dito itong kanato, may patang na ito dali. Ha? Mga lang. Doy. Coach, kami sa coach, legend striker. Sayang.
Okay, after sa pitch for Donovan Nagbalero. Ula, goal! Goal, goal, goal! Goal! Ipunit niya ang bola, suot. Donovan United versus Balele. After na, Balele versus SNG. Oh, okay. Iuna lang sa ano to, ang Juan. SNG Donovan, SNG Donovan. Go start na, pitch four. Inside na, inside. Nice yan. Patay ka dyan. Pilit. Kuha po pasas yan sa? Daw. Pasas yan, manindot kayo.